ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جب ثانیہ کوارٹر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تو وہ ٹہلتی ہوئی لان کی طرف آ گئی۔ بارش ہونے والی تھی۔ تبھی اس نے پائپ لگایا اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ اماں بھی اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگیں، ارے بیٹا، جب بارش ہی ہونے والی ہے تو تم کیوں پودوں کو پانی دینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہو؟ بارش ہوگی تو پودوں کو پانی بھی مل ہی جائے گا۔ مگر وہ اماں بھی کو کہنے لگی، ارے اماں، آپ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ بس میرا دل کر رہا تھا کہ میں پودوں کو پانی دوں، اس لیے میں پانی دینے لگ گئی۔ آپ مجھے روکے مت۔ ایک تو پہلے ہی نتاشا بھابھی بھی گھر پر موجود نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اور اماں بھی اپنی چادر سنبھالتے ہوئے وہاں سے کوارٹر کی طرف چل پڑی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کے شوق بھی عجیب ہی ہیں۔ اور ثانیہ اماں بھی کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ پودوں کو پانی دیتے ہوئے نہ جانے ثانیہ کو کیا سوجھی کہ اس نے پائپ کا رخ اوپر کی طرف کیا اور خود بھی پانی میں بھیگنے لگی۔ نہ جانے کس بات کو سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ آج کل تو اس کے سر پر ایک ہی خوشی سوار تھی کہ میں پپھو بننے والی ہوں، اور وہ پانی میں بھیگتی رہی، اس بات سے انجان کہ کمال پاشا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا بہت دیر سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کو تو وہ بچپن سے ہی دیکھتا آیا تھا، مگر اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ ثانیہ بھی تو بچپن سے نکل کر اب جوان ہو گئی تھی، اور پانی میں بھیگتی ہوئی وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے ثانیہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نظر ثانیہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے مالی پر پڑی، جو ثانیہ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کمال پاشا سے یہ بھلا کب برداشت ہوتا کہ گھر کا ایک ملازم اس طرح سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس وقت وہ اپنے کمرے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور لان میں چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے غصے سے بھری ایک نگاہ مالی پر ڈالی اور کہنے لگا، جا کر اپنا کام کرو۔ کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں جو اس طرح سے یہاں کھڑے ہو؟ مالی بیچارہ ڈرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تب کمال پاشا ثانیہ کے پاس آیا۔ ثانیہ کمال کو آتا دیکھ چکی تھی اور وہ خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ کمال بھائی دیکھیں، موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ مگر کمال کی نظریں ثانیہ کے وجود سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ حیران تھا کہ اس نے ثانیہ کو آج سے پہلے اتنا غور سے کیوں نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور ثانیہ کا بازو کھینچ کر اس کو کندھے پر اٹھا لیا۔ ثانیہ اس اچانک صورتحال سے گھبرا گئی تھی، مگر وہ پہلے تو خاموش رہی۔ جب کمال پاشا نے اس کو کندھے پر اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو۔ تمہیں آج کہاں سے اتنا شوق چڑھا ہے کہ تم ایسے اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ مالک کس طرح سے تمہیں کھڑا گھور رہا تھا؟ مگر ثانیہ اس وقت کمال پاشا کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں اسے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی وہ جانے کے لیے اٹھی تو کمال پاشا نے اس کو دھکا دے کر بیڈ پر گرایا۔ باہر تو بہت اچھل رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ آخر کتنا حسن ہے تمہارے پاس، جس کو چھپا چھپا کر رکھتی ہو۔ ثانیہ کمال پاشا کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کمال بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور کمال پاشا وحشیانہ کہکہے لگانے لگا تھا، ارے بھائی کس کو کہہ رہی ہو؟ اور ویسے بھی میں کون سا تمہارا سگا بھائی ہوں؟ تم بھی تو ہمارے گھر میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ملازمہ ہی تو ہو۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ گھر کا مالک تمہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر خود اپنے کمرے میں لایا ہے۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ ثانیہ اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنے کے لیے کوشش کرنے لگی، مگر کمال پاشا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ثانیہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور کمال پاشا اس کی طرف دیکھ کر اور زور سے ہنسنے لگا۔ آخر تم کس کو بلا رہی ہو؟
तुम भी जानती हो कि इस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं, तो फिर मदद के लिए किसको पुकार रही हो? चुपचाप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और सानिया ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और वो हर रोज की तरह आज भी सबसे पहले जाग गई थी और उठते साथ ही कामों में लग गई थी। अम्मा भी उसको मना ही करती रह गई थी कि बेटा आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो थोड़ा आराम कर लो। मगर वो थी कि सुन ही कहाँ रही थी। बस दुपट्टा नाक पर बांधे, हाथ में कपड़ा पकड़े घर की झाड़ पोंछ में लगी थी। आज तो उसका मिशन घर के कोनों खुदरों की अच्छी तरह से सफाई करना था और वो सुबह से ही सारे घर का सामान कभी एक तरफ खिसका रही थी और कभी दूसरी तरफ। जब अम्मा भी ने शोर की आवाज़ सुनी तो वो भी लाठी का सहारा लेते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई थी। अरे बेटा, तुमने क्या सुबह सवेरे से ही शोर मचा रखा है? मुझे तो लगा था कि तुम आज देर तक सो कर उठोगी, मगर तुम आज भी हर रोज की तरह वही झाड़ पोंछ लेकर बैठ गई हो। बेटा कभी तो आराम से बैठ जाया करो, जब भी देखो किसी ना किसी काम में लगी रहती हो। अम्मा भी मुस्कुराते हुए उससे कह रही थी। अरे कैसा आराम अम्मा भी, आपको पता तो है कि मुझसे आराम से बैठा नहीं जाता, इसलिए तो मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी को घर का कितना ख्याल है। बजाय दूसरी लड़कियों की तरह दिन चढ़े सोए रहने के, मैं तो सुबह सवेरे जल्दी उठकर सारे घर के काम निपटा लेती हूँ। उसने भी पर्दे बराबर करते हुए जवाब दिया था। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे तो बस ये फिक्र खाए जाती है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? तुम नहीं जानती बेटा ये दुनिया कितनी जालिम है, और अकेली लड़की तो वैसे भी खुली हुई तिजोरी की तरह होती है जिस पर चोर नज़र जमा कर बैठे रहते हैं। मेरी तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारे जोड़ का कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हें इज्जत से इस घर से रुखसत कर दूं। अम्मा भी आंखें पोंछते हुए कहने लगी थी। अरे आपने फिर से रोना शुरू कर दिया। वो दुपट्टे की गिरा खोलते अम्मा भी की तरफ बढ़ी थी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, इसलिए मेरे सामने ये शादी की बातें ना किया करें। क्यों ऐसा सोच सोच कर खुद को हलकान करती रहती हैं? और देखें ना, सेठ साहब भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उन्होंने तो कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम इनके घर में काम करते हैं। वो जैसे फ़ख्र से अम्मा भी को बताने लगी थी। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। उन्होंने तो वाकई हमें खुद से कमतर नहीं समझा। अगर सेठ साहब हमें अपने पास रखने की इजाज़त ना देते तो हम इस भरी दुनिया में आखिर तन्हा कहाँ जाते। बहुत भले लोग हैं, अल्लाह उनको भी अपने ख़जानों में से और देगा। अम्मा भी उसके सर पर प्यार देते हुए कहने लगी थी। अरे ये क्या, आपने फिर से मुझे बातों में लगा लिया। आप कमरे में चलकर बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। और फिर मुझे आज कमाल भाई की शादी के लिए ख़रीदारी करने भी तो जाना है। घर का काम ख़त्म करूँगी तभी तो वक्त पर जा पाऊँगी। वो अपना दुपट्टा संभालते हुए जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। सानिया के अम्मा अब्बा सेठ दिलावर पाशा की हवेली में नस्लों से काम करते आ रहे थे और उनके सबसे वफादार मुलाजिम थे, इसलिए सेठ दिलावर उनका भी ख्याल रखते थे। तभी जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि वो दोनों हवेली से अपने गांव जाते हुए एक एक्सीडेंट में मारे गए और अपनी 4 साल की बच्ची सानिया को उसकी दादी के पास तन्हा छोड़ गए। सानिया का अपनी दादी के अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं था और दादी बेचारी अकेली सानिया की जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी। उसने सानिया के अम्मा अब्बा से सेठ दिलावर की बहुत तारीफ़ें सुनी थी। अक्सर सानिया के अब्बा कहा करते थे कि उनको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या वो किसी भी मुश्किल में हो तो सेठ दिलावर उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए उन दोनों की वफ़ात के बाद दादी सानिया को लेकर सेठ दिलावर की हवेली में आ गई थी। सेठ दिलावर के 3 बेटे थे
और बीवी तो उनकी कैंसर की वजह से काफ़ी अरसा पहले चल बसी थी। ये लोग सेठ दिलावर के काफ़ी पुराने और वफादार मुलाजमों में से थे। इसीलिए सेठ दिलावर ने सानिया और उसकी दादी को हवेली के ही एक क्वार्टर में रहने के लिए जगह दे दी थी। दादी घर के दूसरे मुलाजमों से घर का सारा काम करवाती और सेठ दिलावर के तीनों बेटों के कमरों की सफाई भी वो अपनी ही निगरानी में करवाया करती, क्योंकि उनकी अब उम्र इतनी नहीं थी कि वो खुद घर के काम काज कर सकती। इसलिए सेठ दिलावर ने बाकी सारे मुलाजमों से काम करवाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी थी और दादी ने ये जिम्मेदारी बहुत खुशी से कबूल की थी। सानिया बचपन से ही अम्मा बी के साथ हवेली जाती थी। सेठ दिलावर का सबसे छोटा बेटा सानिया की ही उम्र का था, इसलिए सानिया उसके साथ सारा दिन लॉन में खेलती रहती। अम्मा भी मुतमईन थी कि वो अपनी बच्ची को लेकर किसी महफूज जगह पर आ गई थी। सेठ दिलावर उनका बहुत ख्याल रखते थे और सानिया को वो अपनी बेटियों की तरह मानते थे, क्योंकि उनके अपने बच्चों ने भी अपनी माँ को खोया था। इसलिए वो सानिया का दुख बहुत अच्छे से समझते थे। इस बेचारी का तो बाप भी नहीं था जो उसके सर पर शफकत का हाथ रख सकता, इसलिए बाप की शफकत भी उनके ही जिम्मे में आई थी और उन्होंने सानिया की तरबियत की जिम्मेदारी कबूल की थी और उसको भी अपने बच्चों की तरह अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाई थी। सानिया का सारा बचपन सेठ दिलावर पाशा की हवेली में गुजरा था। सेठ दिलावर के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा कमाल पाशा, उससे छोटा जमाल पाशा और सबसे छोटा आलियान पाशा, जो कि सानिया की उम्र का था। इसलिए सबसे ज़्यादा उसकी दोस्ती सानिया से थी और वो अपने खिलौने और किताबें भी सानिया को दे दिया करता था। अम्मा भी बहुत खुश थी कि सानिया के माँ बाप दुनिया से जाने के बाद भी अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज हाथों में दे गए थे। ये उनकी ईमानदारी की वजह से ही तो हुआ था कि वो सेठ दिलावर के सबसे वफादार मुलाजमों में से थे और सेठ दिलावर ने भी मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उनकी बेसहारा और ये यतीम बेटी को अपनी हवेली में जगह दी थी। कुछ ही दिनों में सेठ दिलावर के सबसे बड़े बेटे कमाल पाशा की शादी होने वाली थी और सानिया तो जैसे सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो कमाल और जमाल को हमेशा अपना भाई समझती थी। इसीलिए वो कमाल पाशा की शादी की तैयारियों में 1 महीना पहले से मसरूफ़ हो गई थी। उसकी तो आदत बन गई थी, वो पूरी हवेली में सबसे पहले जाग जाती और अपने क्वार्टर को चमकाने के बाद वो हवेली की सफाई करवाने के लिए भाग जाती। अम्मा भी उसको समझाती रहती कि बेटा, दूसरे मुलाजिम मौजूद तो हैं जो हवेली की सफाई का काम कर लेंगे, तुम क्यों ख्वार होती फिरती हो? तुम्हें बड़े साहब ने अगर इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ही दिया है तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और सफाई की फ़िक्र छोड़ दो, वो तो होती रहेगी। तुम जानती हो ना, अगर तुम अच्छे नंबरों के साथ कामयाब ना हुई तो सेठ साहब को कितनी मायूसी होगी। और सानिया अम्मा बी को गले से लगा कर कहती, मेरी प्यारी अम्मा, पेपर तो होते ही रहेंगे, मगर भाई की शादी बार बार थोड़े ही ना होगी। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूँगी। आप तो जानती हैं कि मुझे कमाल भाई की शादी का कब से इंतज़ार था। अगर अब वो शादी के लिए मान ही गए हैं तो आप मुझे अपने सारे शौक़ पूरे करने दें। मुझे भी पता है कि घर के बाकी मुलाजिम सारे काम देख लेंगे, मगर कमाल भाई की शादी की सारी ख़रीदारी मैं खुद करूँगी और सारे घर को भी अपने हाथों से सजाऊँगी। और जब बड़े सेठ साहब को कोई एतराज़ नहीं तो आप क्यों खामखा मुझे मना करती रहती हैं? और अम्मा भी उसके सामने हथियार डाल देती थी कि अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसे कर लो। लेकिन हर दूसरे दिन वो फिर से वही बात लेकर सानिया को मना करने लग जाती। अब तो कुछ दिनों से उनको यही फिक्र सताने लगी थी कि मेरे बाद सानिया का क्या होगा। सेठ दिलावर आखिर कब तक उसको अपनी हवेली में रखेंगे? एक ना एक दिन तो उसको हवेली से रुखसत होना होगा। और जब से घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई थी, उनको भी सानिया की शादी का शौक़ चढ़ गया था और वो उसकी शादी के बारे में नई नई फिक्रों को जहन में लाकर रोती रहती थी। सानिया से ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता था कि दादी की आंखों में उसकी वजह से आंसू आए। इसलिए वो दादी को समझाती रहती
کہ مجھے شادی نہیں کرنی جب تک میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جاؤں۔ آپ میری شادی کی بات بھی نہ کریں، میں ایک دن آپ کو کامیاب ہو کر ضرور دکھاؤں گی۔ کمال پاشا کی شادی کمال کی ہی ایک دوست نتاشا کے ساتھ ہو رہی تھی، جس کو وہ کافی عرصے سے پسند کرتا تھا اور اس کی پسند کے بارے میں حویلی کے سب لوگوں کو معلوم تھا۔ جب سیٹھ دلاور نے کمال پاشا کی شادی کی بات شروع کی تو کمال پاشا نے نتاشا کا نام لے دیا، اور سیٹھ دلاور کو اپنے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہ تھا، اس لیے وہ کمال پاشا کی نتاشا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آرام سے مان گئے تھے، اور اب شادی کی خریداری اور گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری ثانیہ نے اپنے کندھوں پر ڈالی تھی۔ حویلی کے سبھی لوگ خوش تھے کہ کچھ ہی دنوں میں حویلی کی مالکہ آنے والی تھی، اور ثانیہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس نے اماں بھی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو شادی پر اپنے سارے شوق پورے کرنے دیں گی، اور اماں بھی اس معصوم بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھلا کیسے رد کر سکتی تھی۔ کمال پاشا کی شادی ہو گئی اور نتاشا رخصت ہو کر حویلی میں آ گئی۔ نتاشا بھی ثانیہ اور اماں بھی کی اس حویلی میں موجودگی سے اور ان کی وفاداری سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے وہ بھی ثانیہ کے ساتھ جلد ہی گھل مل گئی تھی۔ ثانیہ تو جیسے بھابھی کے گھر آنے سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے کوارٹر میں کم ہوتی بلکہ زیادہ تر وہ نتاشا کے ساتھ موجود ہوتی۔ کبھی لان میں وہ نتاشا کے لیے چائے بنا کر لا رہی ہوتی اور کبھی نتاشا کے کمرے کی صفائی میں مصروف رہتی۔ نتاشا اس کو منع ہی کرتی رہتی، مگر اس کو نتاشا کے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اکثر وہ نتاشا کے ساتھ کچن میں کھڑی کھانے بھی بنا رہی ہوتی، کیونکہ ثانیہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر داری میں بھی مہارت رکھتی تھی، اور نتاشا کو کھانا پکانا بالکل نہیں آتا تھا، تو وہ ثانیہ سے ہی کھانا پکانا سیکھنے لگی تھی۔ اور سیٹھ دلاور بہت خوش تھے کہ نتاشا نے ثانیہ کو قبول کر لیا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ اس یتیم بچی کے لیے ان سے جتنا ہو سکے وہ اس کی مدد کریں اور اس کو خوش رکھ سکیں، کیونکہ اس نے کم عمری میں ہی اپنے ماں باپ دونوں کو کھو دیا تھا۔ آلیان بھی ثانیہ کی بہت مدد کرتا تھا، یہ اسی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ثانیہ کو کالج چھوڑنے بھی جاتا تھا اور واپس لے کر بھی آتا تھا، جبکہ جمال اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد لندن چلا گیا تھا اور وہاں پر ہی اپنا بزنس کر رہا تھا۔ کمال پاشا کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی نتاشا نے اس کو خوشخبری سنا دی تھی، اور اس خوشخبری کو سن کر پوری حویلی میں سب سے زیادہ خوشی ثانیہ کو ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی نتاشا کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد تو وہ نتاشا کو بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی، بلکہ وہ تو نتاشا کو کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ اگر نتاشا کو پانی پینا ہوتا تو وہ پانی کا گلاس لیے اس کے پاس موجود ہوتی، مگر اس کو اپنی جگہ سے ہلنے تک نہ دیتی، اور وہ سارا دن گھر میں ہی یہ کہتی پھرتی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں، آخر مجھ سے بھی چھوٹا اس گھر میں کوئی آنے والا ہے جس پر میں بھی اپنا روب ڈال سکوں گی۔ اور تبھی کمال پاشا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ مار کر کہتا کہ کیوں بیٹا جی، آپ پر کس نے اتنا روب ڈالا ہے جو آپ میرے ننھے منھے بچے پر اپنا روب ڈالو گی؟ اور وہ مسکراتے ہوئے کہتی، بھائی آپ بھی نا، میں بھلا کیسے اس پر غصہ کر سکتی ہوں، مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ مجھ سے چھوٹا بھی اس گھر میں کوئی آنے والا ہے۔ اور ثانیہ کی شرارت بھری باتیں سن کر حویلی میں مسکراہٹیں پھیل جاتی۔ نتاشا کا آخری مہینہ چل رہا تھا تو نتاشا کی امی حویلی میں اس کو لینے آ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کا پہلا بچہ ہے، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ میکے لے جاؤں گی، آخر میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں جو میں پورے کرنا چاہتی ہوں۔ کمال پاشا نے تو نتاشا کو جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر ثانیہ منہ بسور کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے نتاشا سے کہنے لگی، کیوں بھابھی، کیا میں آپ کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ رہی جو آپ ایسے جا رہی ہیں؟ اور نتاشا نے ثانیہ کو پیار سے گلے لگایا، نہیں میری جان، ایسی بات تو نہیں، اب میں کیا کر سکتی ہوں، اگر میری امی اتنے پیار سے مجھے لینے آئی ہیں تو میں ان کو بھی تو انکار نہیں کر سکتی نا۔ اور وہ اپنی ماں کے ساتھ
अपने मैके चली गई और सानिया जैसे इतनी बड़ी हवेली में एक बार फिर से अकेली हो गई थी। वो तो सारा दिन नताशा की खिदमतें करती रहती थी। अब जब नताशा ही हवेली से चली गई थी तो सानिया को समझ नहीं आती थी कि वो क्या करे। जब वो बोर होने लगती तो किचन में घुसकर नताशा की पसंद का खाना बनाती और ड्राइवर के हाथ नताशा के घर भिजवा देती, या फिर पाइप लगाकर लॉन में पौधों को पानी देने खड़ी हो जाती। ये दिन अब उसको किसी न किसी तरह से तो गुजारने ही थे। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। सुबह से ही ठंडी हवा चल रही थी। जब सानिया क्वार्टर में बैठे बैठे बोर हो गई तो वो टहलती हुई लॉन की तरफ आ गई। बारिश होने वाली थी, तभी उसने पाइप लगाया और पौधों को पानी देने लग गई। अम्मा भी उसके पास ही कुर्सी पर बैठी थी। वो कहने लगी, अरे बेटा, जब बारिश होने ही वाली है तो तुम क्यों पौधों को पानी देने के लिए खड़ी हो गई? बारिश होगी तो पौधों को पानी तो मिल जाएगा। मगर वो अम्मा भी को कहने लगी, अरे अम्मा, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं पौधों को पानी दूं, इसलिए मैं पानी देने लग गई। आप मुझे मत रोकें। एक तो पहले ही नताशा भाभी भी घर पर मौजूद नहीं। बस मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और अम्मा भी अपनी चादर संभालते हुए वहां से क्वार्टर की तरफ चल पड़ी थी। एक तो इस लड़की के शौक भी ना अजीब ही हैं। और सानिया अम्मा भी की बात सुनकर हंसने लगी थी। पौधों को पानी देते हुए न जाने सानिया को क्या सूझी कि उसने पाइप का रुख ऊपर की तरफ किया और खुद भी पानी में भीगने लगी। न जाने किस बात को सोच सोच कर खुश हो रही थी। आजकल तो उसके सर पर एक ही खुशी सवार थी कि मैं पुप्पो बनने वाली हूँ, और वो पानी में भीगती रही। इस बात से अनजान कि कमाल पाशा अपने कमरे की खिड़की में खड़ा बहुत देर से सानिया को देख रहा था। सानिया को तो वो बचपन से ही देखता आया था, मगर इस बात का एहसास उसे अब हो रहा था। सानिया भी तो बचपन से निकलकर अब जवान हो गई थी, और पानी में भीगती हुई वो इसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। वो बहुत देर से सानिया को बड़े गौर से देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र सानिया से कुछ फासले पर खड़े माली पर पड़ी, जो सानिया को अजीब नज़रों से देख रहा था। और कमाल पाशा से ये भला कब बर्दाश्त होता कि घर का एक मुलाजिम इस तरह से सानिया को देख रहा था, जैसे उस वक्त वो अपने कमरे में खड़ा इसे देख रहा था। वो फौरन से अपने कमरे से बाहर निकला और लॉन में चला गया। जाते हुए उसने गुस्से से भरी एक निगाह माली पर डाली और कहने लगा, जाकर अपना काम करो। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं जो इस तरह से यहाँ खड़े हो? माली बेचारा डरता हुआ वहां से चला गया। तब कमाल पाशा सानिया के पास आया। सानिया कमाल को आता देख चुकी थी और वो खुशी से झूमने लगी थी। कमाल भाई, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मगर कमाल की नज़रें सानिया के वजूद से चिपक कर रह गई थी। वो हैरान था कि उसने सानिया को आज से पहले इतने गौर से क्यों नहीं देखा था। तब वो आगे बढ़ा और सानिया का बाजू खींचकर उसको कंधे पर उठा लिया। सानिया इस अचानक सूरत हाल से घबरा गई थी, मगर वो पहले तो खामोश रही। जब कमाल पाशा उसको कंधे पर उठाए अपने कमरे में ले आया और बेड पर फेंकते हुए बोला, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम्हें आज कहाँ से इतना शौक चढ़ा है कि तुम ऐसे अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरो? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि वो माली किस तरह से तुम्हें घूर रहा था? मगर सानिया इस वक्त कमाल पाशा को हैरानगी से देख रही थी, जिसकी नज़रें इसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रही थी। तभी वो जाने के लिए उठी तो कमाल पाशा ने उसको धक्का देकर बेड पर गिराया। बाहर तो बहुत उछल रही थी, अब क्या हो गया? मुझे भी तो दिखाओ कि आखिर कितना हुस्न है तुम्हारे पास, जिसको छुपा छुपा कर रखती हो। सानिया कमाल पाशा की बातें सुनकर डर गई थी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, कमाल भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और कमाल पाशा वहशियाना कहकहे लगाने लगा था। अरे भाई किसको कह रही हो? और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारा सगा भाई हूँ? तुम भी तो हमारे घर में काम करने वाली एक मामूली सी मुलाजमा ही तो हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर का मालिक तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर
خود اپنے کمرے میں لایا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ثانیہ اس ساری صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بھاگنے کے لیے کوشش کرنے لگی، مگر کمال پاشا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ثانیہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور کمال پاشا اس کی طرف دیکھ کر اور زور سے ہنسنے لگا۔ آخر تم کس کو بلا رہی ہو؟ تم بھی جانتی ہو کہ اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں، تو پھر مدد کے لیے کس کو پکار رہی ہو؟ چپ چاپ میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اور ثانیہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ شاید ثانیہ کی آوازیں سن کر اس طرف آئی تھیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چکرا کر گر پڑی تھی۔ کمال پاشا نے ثانیہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور ثانیہ کا دوپٹہ زمین پر ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ اماں بھی کو دیکھ کر وہ لڑکھڑا گیا اور ثانیہ کے ہاتھ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ تبھی ثانیہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بھاگ کر اماں بھی کی طرف آئی تھی اور اماں بھی کو سہارا دیتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگی تھی۔ اماں بھی تو جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آتے ہی ایک صوفے پر گر پڑی۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ثانیہ پانی لینے کے لیے کچن میں بھاگی تھی۔ جب وہ پانی کا گلاس لیے اماں بی کے پاس آئی تو سامنے آلیان اور کمال پاشا اماں بی کے پاس کھڑے تھے، اور جمال پاشا نہ جانے آلیان کے کان میں کیا کہہ رہا تھا، اور آلیان ناسمجھی سے ثانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ اماں بی کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ اماں بی کو پانی پلانے کے بعد آلیان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ جس کو میں اپنا بھائی سمجھتی آئی ہوں وہ آج میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ تبھی ایک زوردار تھپڑ ثانیہ کے گال پر لگا تھا اور ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے آلیان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ کیا میں نہیں جانتا کہ بھائی ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے؟ تم نے ہی بھائی کو استعمال کیا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ کمال پاشا کے کمرے کی طرف گیا تھا اور زمین پر پڑا ہوا ثانیہ کا دوپٹہ اٹھا کر لایا اور لا کر ثانیہ کے منہ پر دے مارا۔ اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کمال بھائی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ غلطی تمہاری اپنی ہے اور نام تم میرے بھائی کا لگا رہی ہو۔ ویسے بھی میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ جس کو ابا نے ترس کھا کر گھر میں جگہ دے رکھی تھی۔ تمہیں تو ایسے وہ چٹکیاں بجاتا ہوا کہہ رہا تھا، گھر سے باہر نکال دوں گا میں، جو تم میرے ہی گھر میں کھڑی ہو کر میرے ہی بھائی پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو۔ ثانیہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ کبھی کمال پاشا کو دیکھتی اور کبھی آلیان کو۔ آلیان، تم تو میری بات کا یقین کرو، تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں نے تو ہمیشہ کمال کو اپنا بھائی سمجھا ہے، تم خود بتاؤ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اور کمال پاشا بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہوا آلیان کے سامنے آیا تھا۔ میرے بھائی، اگر مجھے اس پر ایسی نظر رکھنی ہی ہوتی تو میں نتاشا سے شادی کیوں کرتا؟ اس لڑکی کو تو یہ خیال بھی نہ آیا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس نے تو بس موقع کا فائدہ اٹھایا اور میرے کمرے میں آ کر مجھے اکسانے لگ گئی۔ اب دیکھو تو کیسے معصوم بنی کھڑی ہے۔ کمال بھائی، شرم کر لیں، میں آپ سے کتنی چھوٹی ہوں، کیوں مجھ پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں؟ تبھی ایک اور تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ آلیان نے اب انگلی اٹھا کر ثانیہ کو تنبیہ کی تھی، خبردار، جو ایک اور بار تم نے میرے سامنے میرے ہی بھائی کو جھوٹا کہا تو۔ اور موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو بابا جان، اب جہاں پر بھی ہیں اسی وقت گھر پر آئیں، ورنہ میں اس لڑکی کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ اور فون بند کر دیا تھا۔ ثانیہ سمجھ چکی تھی کہ آلیان نے سیٹھ دلاور کو فون کیا تھا۔ تھوڑی سی امید اس کے دل میں باقی تھی کہ سیٹھ دلاور اس کی بات کا یقین کر لیں گے، مگر سیٹھ دلاور
کہ आते ही कमाल पाशा ने उनको भी अपनी झूठी बातों के जाल में फंसा लिया था और सेठ दिलावर ने अम्मा बी को ताने देना शुरू कर दिए थे कि इस दिन के लिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेसहारा पोती को अपनी हवेली में जगह दी थी कि एक दिन तुम लोग मेरे ही मुकाबला कर खड़े हो जाओ। अब मेरी हवेली में तुम्हारे लिए मजीद कोई जगह नहीं। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, तुम दोनों ने अपना जो भी सामान लेना है वो यहाँ से इकट्ठा करो और मेरी हवेली से दफा हो जाओ। अभी तो मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ, ये ना हो मेरा जब्त जवाब दे जाए और मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं। सानिया को अंदाज़ा हो चुका था कि अब इस हवेली में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसने दादी को संभाला और हवेली से बाहर कदम रख दिया, लेकिन ये सब कुछ अम्मा बी से बर्दाश्त नहीं हुआ था और ऊपर से सानिया अब थी भी जवान, वो उसको लेकर कहाँ जाती। हवेली से बाहर निकलते ही वो चकराकर गिर पड़ी थी और हवेली के सामने ही इस सदमे की ताब ना लाते हुए वो भी सानिया को तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। सानिया ने अम्मा बी को गोद में लेकर वावेला मचाना शुरू कर दिया था। वो जितना चीख सकती थी उतना चीख चीख कर रोई थी और वो जानती थी कि अब उसको अकेले ही इस हवेली से जाना था। सेठ दिलावर और उसके दोनों बेटों को अम्मा बी की मौत के बाद भी सानिया पर तरस नहीं आया था और सानिया अब इस हवेली में रुकना भी नहीं चाहती थी जहाँ पर उसके माँ बाप की बरसों की खिदमत और नमक हलाली को इस तरह से फरामोश कर दिया गया था। वो खामोशी से हवेली से चली आई थी। हवेली से जाने के बाद सानिया ने एक गर्ल्स हॉस्टल में पनाह ले ली थी। दादी ने मुश्किल वक्तों के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ कर रखे थे, वही अब सानिया के काम आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हवेली में नताशा को सानिया की हवेली से निकाले जाने की खबर मिली तो वो भी हैरान थी। वो भी कहने लगी कि कैसी शातिर लड़की थी, मेरी खिदमतें तो ऐसे करती थी जैसे मैं उसको बहुत अजीज़ हूँ, मगर मेरा ही घर उजाड़ने चली थी। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने उसे जल्द ही हवेली से निकाल दिया, वरना कल को ना जाने वो हमारा क्या नुकसान कर देती। लेकिन आलियान उस दिन के बाद से जैसे चुप सा हो गया था। उसको तो सानिया की आदत हो गई थी। वो हर जगह सानिया के साथ ही तो होता था, मगर वो अपने भाई की बात को झुठला भी तो नहीं सकता था। सानिया की हवेली से चले जाने से हवेली के किसी भी फर्द को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही चल रही थी जैसे सानिया की मौजूदगी में थी। जिसे फ़र्क पड़ा था वो थी सानिया, जिसने हवेली से बेदखल होने के बाद अपने आखिरी रिश्ते को भी खो दिया था। अब सानिया दोबारा ना तो हवेली वापस आना चाहती थी और ना ही हवेली के किसी फर्द की शक्ल देखना चाहती थी, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। कमाल पाशा के जहन में तो जैसे भीगती हुई सानिया की तस्वीर जम कर रह गई थी। अब तो वो और शेर हो गया था कि उसके घर वालों ने सानिया पर यकीन नहीं किया था और उसके झूठ पर अंधा एतबार कर लिया था। उसने बहुत मुश्किल से सानिया की रिहाइश का ठिकाना मालूम किया और दनदनाता हुआ उसके हॉस्टल भी पहुंच गया था। अब वो सानिया को कहने लगा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, आखिर तुम कब तक ऐसे ख्वार होती रहोगी। तुम्हारे लिए मौका अच्छा है, तुम मेरी बात मान लो और जो मैं चाहता हूँ वो पूरा कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगे दाम दूंगा। मगर सानिया उसके मुंह पर थूकते हुए बोली थी, मुझे तो शर्म आती है, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें भाई समझती आई और उस हवेली को अपने हाथों से सजा सजा कर रखा, और तुम कमाल पाशा। उसकी बात सुनकर हंस पड़ा था। चलो अब बस भी करो ना, इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं होती। मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ, तुम्हारे पास कुछ दिन हैं, मैं दोबारा आऊँगा। मुझे अच्छी तरह से सोच कर जवाब दे दो। वैसे तुम्हारे लिए ऑफ़र तो बहुत अच्छी है, तुम सारी ज़िंदगी घर बैठकर खाओगी तो भी कम नहीं होगा, मगर अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम जानती ही हो कि मैं भी कमाल पाशा हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से आज़ाद जीने तो नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को मेरे हवाले कर दो।
और कह कहे लगाता हुआ वहां से चला गया था। मगर सानिया के तो वजूद में जैसे आग लग गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी जमा पूंजी भी ख़त्म होने आई थी। अगर हॉस्टल वाले उसको यहाँ से भी निकाल देते या वो खुद ही हॉस्टल छोड़कर जाना भी चाहती तो उसके पास अब मज़ीद इतनी रकम नहीं थी कि वो किसी और हॉस्टल में कोई कमरा ले सकती। वो परेशानी से सर थामकर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मगर अचानक ही वो आंसू साफ करते उठ खड़ी हुई। उसके जहन में कुछ आया था और वो अब मुतमईन नजर आने लगी थी। कुछ दिनों के बाद कमाल पाशा दोबारा उसके हॉस्टल आया था। इस बार तो सानिया ने दरवाज़ा खोलकर खुशी से उसको अंदर आने की इजाज़त दे दी और कमाल पाशा भी सानिया के इस तरह से पेश आने पर फातिहाना अंदाज में कह कहे लगाता हुआ कमरे में दाखिल हो गया था। मैं जानता था कि आखिर कब तक तुम मुझे इनकार करोगी। आखिर पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती। तुम उस दिन घर में भी मेरी बात मान जाती तो तुम्हें इतना मुश्किल वक्त ना देखना पड़ता। और बेचारी अम्मा भी, उनको भी अपनी जान से हाथ ना धोने पड़ते। मगर तुमने जिद ही पकड़ ली थी और देखो तुम्हारी जिद का क्या अंजाम हुआ। मगर मुझे ये यकीन था कि आखिर तुम मेरी बात मान जाओगी। चलो देर से ही सही तुम्हें समझ तो आई कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे खुश कर दो। तुम मुझे खुश करोगी और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और सानिया बाजू बांधे बड़े गौर से कमाल पाशा को देख रही थी। कमाल पाशा को हैरानगी होने लगी थी कि वो इतनी पुरसकून कैसे खड़ी है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आलियान नताशा को लिए कमरे में दाखिल हो गया। नताशा ने आगे बढ़कर कमाल पाशा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम सब तो इस मासूम लड़की को कसूरवार समझते आए थे, मगर हमें अंदाज़ा नहीं था कि असल भेड़िया तो हमारे ही अंदर मौजूद था, जिसकी झूठी बातों का यकीन करके हमने इस फरिश्ता सिफत लड़की को धक्के दे देकर घर से निकाल दिया। और इसकी दादी भी ये जुल्म बर्दाश्त ना कर पाई। काश हमने कभी भी तुम्हारी बात का यकीन ना किया होता, तो आज कम से कम इसकी दादी तो जिंदा होती। मगर तुम्हारा चेहरा ऐसे नकाब में छुपा हुआ था कि हम सब तुम्हारी असलियत ना पहचान सके। अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। जल्द ही मैं तुम्हें खुला के पेपर्स भिजवा दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप उन पर साइन कर देना। और नताशा पांव पटकती हुई कमरे से निकल गई। जब कमाल पाशा सानिया को धमकी देकर गया था तो सानिया बहुत देर तक सोचती रही थी कि आखिर वो कमाल पाशा से जान कैसे छुड़वाए। उसने आलियान को बहुत बार फ़ोन करने की कोशिश की थी, मगर आलियान इस लड़की से बात करने के लिए हरगिज़ तैयार ना था। तब सानिया के जहन में नताशा का ख्याल आया था और वो नताशा की अम्मी के घर की तरफ चल दी। वो जानती थी कि नताशा भी उसकी बात का यकीन नहीं करेगी, मगर वो सिर्फ एक मंसूबा बनाकर उसके घर गई थी कि शायद वो लड़की होते हुए ही मेरा एहसास कर ले। और उसका मंसूबा कामयाब हुआ था। नताशा आलियान को लेकर उसके हॉस्टल में आ गई थी और अब वो दोनों कमाल पाशा की सारी बातें अपने कानों से सुन चुके थे। उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो सानिया पर शक कर सकते। इसलिए तो सानिया कमाल पाशा के सामने इतनी पुरसकून खड़ी थी। हवेली में तो जैसे कयामत आ गई थी। वो कयामत जो सानिया पर ढाई गई थी, आज उसका शिकार कमाल पाशा खुद हो गया था। सारी हवेली उसका झूठ जान चुकी थी और अब सेठ दिलावर इस जैसे झूठे इंसान को हवेली में बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कमाल पाशा को अपनी जायदाद से आग कर दिया था और उसको लंदन में जमाल के पास भेज दिया था, ये कहते हुए कि अगर तुम मेरे बेटे ना होते तो शायद मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। मगर मैं जानता हूँ कि अगर मैंने भी तुम्हें इसी तरह बेघर कर दिया तो तुम उस बेचारी लड़की की तरह दर बदर ठोकरे खाते फिरोगे, जो कि शायद तुम्हारे बस का रोग नहीं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वहाँ जाकर
अपनी ही मेहनत के बल बोते पर करना, और मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। सेठ दिलावर सानिया को हवेली वापस ले आए थे और उसके सर पर हाथ रखकर उसे यकीन दिलाया था कि अब उसकी हिफाजत सेठ दिलावर की जिम्मेदारी है और अब वो उसके खिलाफ अपने सगे बेटों के भी बात का यकीन नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने कमाल पाशा के हिस्से की जायदाद भी सानिया के नाम कर दी थी, क्योंकि वो अपने बेटे की गलती का इससे ज़्यादा कफ़ारा अदा नहीं कर सकते थे और वो ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से दोबारा दरबदर हो, इसलिए उन्होंने उसे माली तौर पर तो महफूज कर ही दिया था। और सानिया बाजू बांधे इस हवेली को देख रही थी जहाँ से कमाल पाशा ने उसको ये कहकर निकाला था कि तुम तो एक मामूली सी मुलाजिम की बेटी हो, और आज वो उसी के हिस्से की जायदाद की मालिक बन बैठी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।